মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কুমিরের কান্না কাঁদছেন। ব্যারাকপুরে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। নিশিদিন হসপিটাল, অর্থ সব নয়, পরিষেবাই আসল কথা। ঠিকানা রবীন্দ্রপল্লী, কল্যাণী হাইরোড, ওয়ার্ল্ডস মোড়ের নিকটে। যোগাযোগ 8617781276। বিএসএফকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে। জঙ্গি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সেই বক্তব্যকে কটাক্ষ করে ব্যারাকপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং দাবি করেন, 1 বছর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, আমি থাকতে বাংলাদেশিদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। এছাড়াও তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন রাজ্যে এনআরসি চালু করেন না। এর পাশাপাশি তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কুমিরের কান্না কাঁদছেন বলেও কটাক্ষ করেন। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहा है वो बीएसएफ की वजह से आ रहा है। बीएसएफ ने जगह दे दिया है बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए। अच्छा, ममता बनर्जी अभी बोल रही है। ममता बनर्जी आज ये बोल रही है। ममता बनर्जी खुद बोलने वाली है 1 साल पहले कि मेरे रहते बांग्लादेशियों को कोई नहीं निकाल सकता है। पूछिए बोली है कि नहीं बोली। इन्होंने तो बोला जो बॉर्डर को रेड कार्ड पे बॉर्डर चिल्ला रही है, क्यों नहीं एनआरसी लागू करने देती है, क्यों नहीं सीए कानून लागू करती है, घड़ियालू आंसू बहा रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ममता बनर्जी वोट के लिए कर रही है कि जितना रोहिंग्या आएगा, क्या बंगाल को मालूम नहीं है कि जितना ओरिजिनल बंगाली मुसलमान थे उससे ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल में घुस गए हैं। जो भी पकड़े जा रहे हैं बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, सबका आइडेंटिटी कार्ड बंगाल का है। आखिर क्यों बंगाल में आधार कार्ड बनता है? यही तो मैं पूछ रहा हूं। ममता बनर्जी अब डर लगने लगा है, हिंदुओं के डर से ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के खिलाफ। कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, बीएसएफ के लेकर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। मैं जो सवाल पूछा हूं उसका जवाब देना चाहिए। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% জিএসটি। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।